ଜୁହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୁରୋହିତ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର କଳାକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। କମ୍ ବେଶୀ କରିକି ତ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ପେପରରେ ପଢ଼ି ସାରିବେନ ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳାର ମୁଡ଼େ ବା କପାଲେ 70ଟା ଆମର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ନିଡିଲ ବା ସେ ଛୁଞ୍ଚି ବାହାରିଲାନ। ଇହାଦେ ଫେର 7ଟା ବାହାରିଲାନ, ମାନେ ଆଗରୁ 8ଟା ବାହାରିଥିଲା, ଟୋଟାଲ ଏନ୍ତା କରିକି ପାଖାପାଖି 85ଟା। ତ ଘଟଣା ହଉଛେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଧେକେଲାର ଇବ୍ ଗାଁର ଯିଏକି ଆମର ବୁହେନ ଅଛନ୍ ରଶ୍ମି ବେହେରା, ତାକର ହିଁ ଘଟଣା, ଯାହାକି 19 ବର୍ଷ ହଉଛେ। ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ତାକର ମାଟା ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ବା ମରି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚମକୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗୁଣି ଗାରେଣୀ କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଟଢେଇ ଟାଙ୍ଗନ କରିଯିବେ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କର ଘରର ଲୋକେ ଗୋଟେ ଡାଉଟରେ ଗଲେ, ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ଯେ ଫୁକା ଝରା କରସି ତାର ନିକେ ଗଲେ, ଦେଖା ଦୁଖି କଲେ। ସେ ତାର ମାନେ ଇ ସବୁ ଜାକି ନେଇଛେ। ଆଗରୁ 8ଟା ବାହାର କରିଥିଲେ ଛୁଞ୍ଚି ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲାର ନିଡିଲ। ତ ସିଧାସଳଖ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦଉଛେ, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କଲା ବାଗିର, ଚହଟେଇ ଦେଲା ବାଗିର, ଚମକେଇ ଦେଲା ବାଗିର ଖବର ଏଇଟା ଆସିଛେ। 70ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରାତାରାତ ଅପରେସନ କରିକି ବାହାର କରିଛନ୍। ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ୟୁଟ। ଡକ୍ଟର ହଉଛନ୍ ଆମର ଜୀବନ ଦାତା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାସନ୍। আর আজকালি জীবন নৌছন গলে সেটা অলগা কথা। ঠকা ভଣା করিকি জনে মরি যাইছে, মরিগলান, আর সে বঞ্চিছে তার অপারেশন চালিছে ইয়ে সে বলিকি আইসিইউ নে রখিকি পয়সা ঠকবার নজির বি অছে। কিন্তু এই ঘটনা বহুত সেলুট है ডক্টর মানকু এই ঘটনারে, যে রাতারাত তার মানে অপারেশন করিছন। আমার ভীমসার कि बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज रु डायरेक्ट भीमसार के रेफर करागला। और रात रात इमरजेंसी रे ताकू परीक्षा निरीक्षा, पहला ब्लड टेस्ट और क्या टेस्ट, विभिन्न टेस्ट माने जन करसन, से टेस्ट करिकरी ताकर ऑपरेशन लागी सर्जरी विभाग रो असिस्टेंट प्रोफेसर जे कि डॉक्टर रवि नारायण गुरु, डॉक्टर आशीष बेहरा, डॉक्टर आशीष आनंद निश्चित विभाग रो जेन माने डेट करसन बा एतकी जेते जगह ऑपरेशन करबे से जगह के मारी नेबे इंजेक्शन देगिरी। से डॉक्टर तपन जेना, डॉक्टर स्मृति और डॉक्टर सोलोनी के नेगिरी गुटे टीम टे गठन करा जाइतला। इमाने ऑपरेशन 1.5 घंटा रो ऑपरेशन कला परे 70टा इंजेक्शन लगी जेन व्यवहार हेसी छुंची बार से निडिल, आपण माने अनुमान करून सेटा 70टा छुंची बाहर करी, जार परे परे ताकर स्वास्थ्य अवस्था टिके स्थिर अच्छे। आमर से रश्मि बुहेन रो माने आर भी केतेटा छुंची रही जे बोलिकरी ताकर मन भितरे डाउट थिला, जेनटा कि इरा गुरुवार दिन राती ऑपरेशन कले। तो शुक्रवार दिन टे गैप रखिकरी शनिवार दिन फिर ऑपरेशन करिजन। फिर बाहरी चे 8टा 7टा, तार आगरू ताकर घर लोक के 8टा बाहर करतिले। तो यहाँ ताकर मानसिक स्थिति टिके ठीक नाइन, ताकर देह स्टेबल अच्छे, मानसिक स्थिति ठीक नाइन। माने अनुमान करून जेन इंजेक्शन टिके वगैरह आमर इन ढूसी नेले चियाई जैसी छुआ माने इंजेक्शन नेवाली डरसन। बड़ लोग माने भी, बुढ़ी माने भी, गुटे बुढ़ी मामार वीडियो टे भाइराल हितला वेस्ट बेंगल, सेटा मु देखितिली, यहाँ दे सोर पड़ी जाउचे। बड़ लोग माने भी इंजेक्शन नेवाली डरसन कि डॉक्टर आन देमी बोलतबा बेले ना बोलिकरी हाथ के पहले ही नउतबे। सही जगह रे 85टा से इंजेक्शन रो छुंची मुड़े जदि फिर अच्छे, इरा कान सब देखबार ली मिलू जे 2021 रे रेशमा तावर माँ के हरई थिले। आउ सेतिर परे परे से सडन चमकी जाउतिले, डरी जाउतिले। तो परिवार लोग विभिन्न डॉक्टर के देखैतिले। तो डॉक्टर न किछि पॉजिटिव खबर न मिलला परे से तार माने गुणी गारेडी आडे जाइतिले। कंटाबांजी थानार जुमुर झुला गाँव शांतिपड़ा गाँव तांत्रिक बाबा तेजराज रणा, तेजराज रणा हूँ इतिर भिलियन। से रेशमा बहन के नहीं, से गोटे मंदिर न पाखापाखि घंटे तक पूजा पाठ करथिला।
আর সে সময় রেশমার মুড়ে আর হাতে 8টা ছুঞ্চি ই 85টা নিডিল বা ছুঞ্চি ভরিଥିଲା যাদ্ୱାରା କି ସେନ ରକତ ବି ବାହାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକେ ନା ଏଇଟା ପୂଜା ପାଠର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ ହେଇଯିବା ଇ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ସେଟା ନାଇଁ ଘିଚୁଥାଏ କିମ୍ବା କିଛି ତାର ମାନେ ନା କହୁଥାଏ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆମ ରେଶମାର ଦେହ ପାହାଟା ବିଗିଡ଼ି ବସଲା ସେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କେ ନେଇକିରି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେନ ତାପରେ ଭୀମସାର କେ ଏଟା ଯେନ୍ ଅନା ଯାଇଛେ। ତାପରେ ତାପରେ ଘର ଲୋକର ଅନୁରୋଧରେ বা অভিযোগরে কোটাবাঞ্জি পুলিশ সে বাবাকে গিরফ করেছে রণাকে, তেজরাজ রণাকে, আর তার মানে পঠাইছে কোর্ট ফরওয়ার্ড করেছে। তার জামিন নামঞ্জুর হওয়ার তাহাকে জেলরে রখি দিয়া যাইছে। তো ফের শনিবার দিন যেতেবেলে পহলা দিন তো বাহার করে 70টা আর আগরু বাহার করে 8টা মানে 78টা গলা। তারপরে যেতেবেলে শনিবার দিন ফের তার মানে অপারেশন কলে ফের 7টা বাহারিছে বেলে 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 যেন কথা আমি কହୁଥିଲି 85টা সে ভরিଥିଲା। বুয়া 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 সে সালা মনুষ্য কি কাଣା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେନ୍ ବୋଲୁ ଯେ ହେ ପ୍ରକୃତିରେ ଟଣେଇ କି କାଣା କାଁ ବୋଲଛେ। ମାଝୀ ମାନଙ୍କୁ ତ ଟଣେଇ ବୋଲସନ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଁ ବୋଲସନ୍ ଯେ ଏରା ଟଣେଇ। ତ ଫେର 7ଟା ବାହାରିଛେ ଟୋଟାଲ ତାର ମାନେ 85ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ଛୁଞ୍ଚି ବାହାରିଛେ। ପ୍ରଫେସର ଯେନ୍ଟା ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଥ କହିଛନ୍ ଯେ ମେଡିକାଲ ତାର ମାନେ আগর দিন তো 70টা বাহার করাইଥିଲା। আর ସି ଆର୍ମ ମେସିନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ଟାଇପ୍ର ସେନ ସବୁ ଜନା ପଡ଼ିଯିବା ଶରୀର ଭିତରେ କେନ୍ ଜାଗାରେ କାଣା ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବେଲେ ସେ ମେସିନ୍ରେ ତାର ମାନେ ଇଏ କରିକିରି ଜନା ପଡ଼ଲା ଫେର 7ଟା ଅଛେ ବୋଲି। ଆଗରୁ 70ଟା ବାହାର କରିଥିଲେ ଫେର 7ଟା ବାହାର କରିଛନ୍। ଆଉ ଫେର ସର୍ଜରୀ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଟିମ୍ କରିଛନ୍। ଆଉ 8ଟା ତ ଆଗରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଯେନ୍ଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଇହାଦେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଇହାଦେ ତାଙ୍କର ଦେହ ପାହାଟା ଠିକ୍ ଅଛେ। ଡାକ୍ତରଖାନାର 7 ଦିନ ତକ ତାହାକୁ ଇହାଦେ ରଖାଯିବା। ତାହାକୁ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ରଖାଯିବା। ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ କେନ୍ତା କାଣା ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛେ। ତାପରେ ତାହାକୁ ଘରକେ ଛଡ଼ାଯିବ। আর ডক্টর ବି କହିଛନ୍ ଗୁଣି ଗାରେଡି ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ ନା କରୁନ୍, ବିଶ୍ୱାସ ନା କରୁନ୍। আর যার দ্বারা এই সব ঘটনা মানে হয়েছে ডক্টর মানকর এই সব অপারেশন भी করবার লি পড়িছে। খালি ডক্টর মানকর নিকে আসুন ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଇଏ ସେ ମାନକର ନିକେ ନା ଯାଉନ୍ ବୋଲିକିରି ଡକ୍ଟର ବି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍। ତ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଇ ସବୁ ଘଟଣା 85ଟା 4 বরস তক ବେଲେ ଇଟା 19 বরস ତାହାକୁ ହଉଛି ବେଲେ 15 বরস ତାହାକୁ ଯେତେବେଲେ ହେଉଥିଲା ସେ 85ଟା ସେ ଭରିଥିଲା। ବାଃ 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 ସେ କେନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ତକ ତିଷ୍ଟି ପାରିଛନ୍ କିଛି ନା ହିଁ ସେଟା ଗଲେ ଗୋଟେ ଆଚମ୍ବିତ କଲାବେର କଥା। আর ଇ ବାବା ଯେନ୍ ଅଛେ ତେଜରାଜ ରଣା ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେନ୍ ମାନେ ନିଜକେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ବାବା ମୁଇଁ ଗୁନିଆ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କହିନେମି ସେନ୍ତା କହିନେମି ବୋଲୁଛନ୍। ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର କଥାରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରୁନ୍। ଇମାନେ ମାନେ ଯେତେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ করবে ସେତେ ମାନେ ମୁଡ଼େ ଚଢି ବସୁଛନ୍, ମୁଡ଼େ ମୁତି ବସୁଛନ୍। ଆମର ମାନଙ୍କର ବି ଭୁଲ ଅଛେ ଯାର ଦ୍ୱାରା କି ବାବା ନାଗା ମାନେ ସପୋର୍ଟ ପାଇ ଯାଉଛନ୍। ଠିକ ଅଛେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନେ ସାଧନା କରି ଜିନିଷ ମାନେ ଦଉଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଇ ତ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ବାଗିର କାମ କରିଛେ। 85ଟା ନିଡିଲ ଭରିଛେ। କିଏ 85ଟା ନିଡିଲ ଛୁଞ୍ଚି ଭରଲେ ଭଲ ହେବା? ଉଲ୍ଟିଆ ଦେହ ବିଗିଡ଼ିଛେ। ଯେତେ ସେ ଚମକୁଥିଲା ଡରୁଥିଲା ଭାଲ ଠିକ ଥିବା ସେତେବେଲେ ଇଟା ଯେନ୍ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଛେ। ଅପରେସନ କରାହେଇଛେ ନିଶ୍ଚୟ କଟା ଯାଇଥିବା ସେଟା ଷ୍ଟିଚ ପଡବା ଏତେ ସବୁ ଝଞ୍ଝଟ ଦେଖୁନ୍। ପରିବାର ଲୋକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ଜାଗରୁକ କରାଯାଉଛେ। ଗୁଣି ଗାରେଡିରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ନାଇଁ ପଡୁନ୍। ଡକ୍ଟର ନିକେ ପହଲା ଯାଉନ୍। ଏତିକି ରହୁଛେ। ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ କୌଶଲ, ଜୟ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ଫେର ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର।